मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गर्भवती महिला मानंक पाई बड़ घोषणा करिसेंती। एणिकी झियो जन्म कले मिलिबो 12,000 टंका। राज्य रे संतान जन्म पाई गर्भवती मानंकु मिलुची 10,000 टंका। तो ताठारु एबे 2,000 टंका को वृद्धि पाइछि। टोटाल गर्भवती महिला मानंकु 12,000 टंका मिलिबो। तो एही 12,000 टंका समस्त गर्भवती महिला मानंकु मिली पारिबो कि? तो समस्तंक मनरे गोटे प्रश्न हेउथबो। तो आसंतु जानिबा एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानंकु सब किछि डिटेल्स कहिबि जे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कोन घोषणा करिसंती। ता पूर्वरु आपण मानंकु गोटे अनुरोध, वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। फलरे एही परी हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो आपण मानंक ठारे प्रथमे पहुंचिबो। तेणु आसंतु जानिबा खबर कागज रे न्यूज 18 ओडिसा रे प्रकाश पाइछि। तो आपण मानंकु सब किछि डिटेल्स लाइव प्रूफ सहित देखैबे एवं सब किछि डिटेल्स आपण मानंकु बुझेई देबी। एही खबर गतकाली 8:43 PM रे न्यूज 18 ओडिसा रे प्रकाश पाइछि। मो चैनल सब बेले आपण मानंकु सठिक तथ्य प्रदान करिथाय एवं सठिक खबर प्रदान करि आसुथिबो। एहा कोनोसी फेक नुहे। तो आसंतु जानिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कोन घोषणा करिसंती। मुख्यमंत्री करिसंती बड़ घोषणा। राज्य रे मिलित भावे कार्यकारी हेबाकू जाउछि ममता और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। देखंतु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करिसंती रे राज्य रे मिलित भावे कार्यकारी हेबाकू जाउछि ममता और प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। तापरे एही योजना माध्यम रे पुओ जन्म क्षेत्र रे हिताधिकारी पाइबे 10,000 टंका। देखंतु राज्य रे गर्भवती महिला मानंकु समस्त गर्भवती महिला मानंकु मिलुछि टंका। तो एही योजना माध्यम रे पुओ जन्म हेले क्षेत्र रे हिताधिकारी पाइबे 10,000 टंका। सही भली झियो जन्म हेले पाइबे 2,000 अधिक टंका। देखंतु जदि आपण माने झियो जन्म करूछंती ताठारु अधिक 2,000 टंका पाई परिबे बा टोटाल 12,000 टंका आपण माने पाई परिबे। तापरे राज्य रे कार्यकारी हेउथबा ममता योजना सहित प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना मिलित भावे कार्यकारी कराजिबो बोली जणा पड़िछि। देखंतु राज्य रे कार्यकारी हेउथबा एही ममता योजना ओ ता सहित मातृवंदना योजना मिलित भावे कार्यकारी कराजिबो बोली जणा पड़िछि। एथिरे कन्या संतान जन्म पाई गर्भवती मानंकु वर्षकु अधिक 2,000 टंका प्रदान कराजिबो। देखंतु एथिरे कन्या संतान जन्म बा देखंतु झियो जन्म कले गर्भवती मानंकु वर्षकु अधिक 2,000 टंका प्रदान कराजिबो बोली सरकार कहिसंती। तापरे गर्भवती प्रसूति महिला मानंको उत्तम स्वास्थ्य तथा कन्या संतान जन्म को प्रोत्साहित करबा पाई मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी एही निष्पत्ति ग्रहण करिसंती। देखंतु गर्भवती प्रसूति महिला मानंको उत्तम स्वास्थ्य तथा कन्या संतान जन्म को प्रोत्साहित करबा पाई मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी एते बड़ निष्पत्ति नैसंती। तापरे एही योजना रे पुत्र संतान जन्म क्षेत्र रे 10,000 टंका प्रदान कराजिबो। देखंतु आज्ञा जदि आपण माने बा गर्भवती महिला माने पुत्र संतान जन्म करंती ता सही क्षेत्र रे 10,000 टंका प्रदान कराजिबो। तापरे तेबे कन्या संतान पाई पूर्वरु 10,000 टंका दिया जाउथबा बेले मिलित योजना रे 12,000 टंका दिया जिवो। देखंतु पूर्वरु कन्या संतान जन्म पाई 10,000 टंका गर्भवती महिला मानंकु मिलुथेला। तो एबे राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति नैछंती जे ताठारु अधिक 2,000 बा टोटाल 12,000 टंका गर्भवती महिला मानंकु मिलिबो। तापरे सर्वाधिक 2टी संतान जन्म क्षेत्र रे एही सहायता मिलिबो। देखंतु आज्ञा आ गुटे बड़ खबर जे सर्वाधिक 2टी संतान जन्म क्षेत्र रे एही योजना मिलिबो। तेबे पीवीटीजी मानंको क्षेत्र रे 2टी संतान सीमा लागू हेबो नाही। देखंतु आज्ञा
PBTG ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2ଟି ସନ୍ତାନ ସୀମା ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 250 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକମାନଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 250 ଟଙ୍କା ବା 250 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକମାନଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ 150 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ ଏହି ଉଭୟ ଯୋଜନାର ସମ୍ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 511 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉଭୟ ଯୋଜନାର ବା ମମତା ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ସମ୍ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 511 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 115.97 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 395.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 115.97 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ 395.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 4,50,000 ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତ ସେହି ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 4,50,000 ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଓ ଝିଅ ଜନ୍ମ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଏବାଉଟ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ସେହି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଯାଇକି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ ବା ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ଅଛି, ସେହି ଆଇଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଯାଇକି ମେସେଜ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 100% ରିପ୍ଲାଏ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ହେଲେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ବା ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଅନଲାଇନ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।